نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes. How are you all? Yes, you can open your mic and you can answer me, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Oh, we are fine. How are you?
Alhamdulillah, I am fine too. Alhamdulillah. Okay, make sure that all of you girls especially change your names. So if come up with your name, okay? So I can call you very easily. So check the names. If you are signed in with your name, so it will be very nice for me. And if you are not signing in with your name, so kindly rename, okay? Change your name. If the Zoom ID is with your mama name, so kindly change with your name, okay? Inshallah. Yes, how are you, Hania? I'm good, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And how are you, Tamazir, if I'm not wrong? I'm good, Alhamdulillah. Did I say your name correctly? You said it a bit wrong. Okay, can you pronounce your name? Tamazir. Tamazir. Okay. Jazakallahu khaira. Okay, how are you, sisters? Hina, how are you, sister Sarah? Alhamdulillah, I'm good. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Both of you are in our team, inshallah ta'ala. Okay, so hopefully others will join soon, and try to remember that this class is for our class is before starting. So I just want to remind you one more time. And also you can tell me how much of you can understand Urdu and how much you can understand English. So if you can understand a little English, so we can go up with the Urdu. If you can understand not English, so we can use Urdu words also. Or if you can not understand the Urdu, so we can go with the English. Okay, inshallah. You can write in the chat. So in what language you want to prefer to listen the lecture, girls especially, Yahania, Masuma, and Tamazir. You can write in the chat. So, or you can open your mic and say right now. So what language you will prefer throughout the course? I would like to prefer Urdu because it's my own language. Okay, so you want to prefer English, right? No, not English, Urdu. Urdu, okay. Both fine. Hania is saying both fine. And what about the Mazir? Same. Same, both fine? Yes. Okay, that's good, mashallah. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khairan kaseera for your reply. Alhamdulillah. Okay, that's good. So it's very important that we can know everything before the class, inshallah. Okay, so another girl joined right now. It's Red Me. Assalamu alaikum. Yes. Assalamu alaikum. It's your name? Alaikum assalam. Red Me is your name? No, my name is Afra. Afsha, kindly change your name, please. Yes, I am changing. Okay, thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afra. Wa alaikum assalam. How are you? How are you both? Join right now. I'm fine, Alhamdulillah. 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 Okay, so Alhamdulillah. Yes, so we have Alhamdulillah. Let's I'm going to say again. Afra, Asma, Hania, Masuma, and Tamazir. Alhamdulillah. Okay, so and I want to say dua for all of us that may Allah subhanahu wa ta'ala हमें जो है वो बहुत अच्छी सेहत अता फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें
ईमान के साथ रखें आमीन ठीक है ना alhamdulillah okay so this course giving a few introduction about this course right now so this course is will be based on inshallah ta'ala for just wait a second yes for 10 weeks inshallah ta'ala and we will learn in this course about asma al-husna yani the beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala so we have stories in this course we will have stories and fun yani you can say like we have a discussion a very interactive class inshallah ta'ala I will ask between the class to all of you that how about like do you understand this or kya koi samajh aa gaya kya samajh aaya can you explain right now so something like this so the class will be very interactive inshallah so this is called you can fun and also it include the Kahoot quiz also right so we have in the end in all sessions a Kahoot quiz inshallah and then we have activities part some of the activities we will do in after the ending our class yani after ending our session inshallah ta'ala will be based on what we learn what Allah subhanahu wa ta'ala name we learn right the activities based on the name of Allah subhanahu wa ta'ala okay and also the activities like we have I will give you some tasks also so you have to fill up you have to complete the task regarding the Asmaul Husna okay so why because this task will be very very important throughout the course and you have to prepare this task by yourself and if you want to ask me anything so you can ask to me anything anytime from in the group okay inshallah ta'ala all right so this is the few introduction of our course and now can you say anything can you ask anything so you can ask now then we will start inshallah okay yes anyone if you want to ask so you can raise your hand so I'm giving you a chance right so and you can if you don't want to ask say only no okay so we have Afra Asma Hania Masuma Tamazir and Zainab right Zainab it's your real name it's your name or it's your mama name yes Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh how are you I'm fine. Alhamdulillah Zainab it's your name or it's your mama name It's my own name. It's your own name mashallah barakallahu fiki okay that's good so yes anyone of you want to ask anything right now so we can go more we can move can we move yes or no Yes. Alhamdulillah yes this type of answer I want immediately okay so be alert okay inshallah now I'm giving you my introduction right now my name is Saida and I live in Canada okay before that I was living in the Sweden but now I'm living in Canada right now alhamdulillah okay so now let's start today okay one more thing inshallah ta'ala next week you will have another teacher with the we will have another teacher with us so yani her name is Sister Hina so next class she will give you another Asma al-Husna, Allah subhanahu wa ta'ala names, and you will learn with her, inshallah ta'ala, from next class, inshallah, okay? Now, let's start our class. So, properly, ahlan wa sahlan, marhabakum, all of you, welcome to all of you.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما Oh my Lord, increase me in knowledge or advance me in knowledge. Ameen. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Lord, open for me my chest. Grant me self-confidence, contentment, and boldness. Ease my task for me and remove my impediment from my speech so they may understand what I say. Ameen. Ya Rabbil Alameen. We need to say a dua for our intention also. دعا نیت کے لیے ہمیں ضرور کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت بہت ضروری ہے کیونکہ جو ہم جس چیز کی ہم نیت کریں گے ہم وہی کریں گے نا, وہی ایکشن کریں گے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کس چیز کی نیت, کس کام کی نیت کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں, گڈ ڈیڈز کرنے جا رہے ہیں, سو یاد رکھیں کہ نیا از جسٹ لائک اے ویری اسمال سیڈ. جیسے ہم سیڈ جو ہے وہ پلانٹ کرتے ہیں نا, ہے نا, پلانٹ کرتے ہیں نا لینڈ میں, ہے نا, زمین میں. یس اور نو؟ ہے نا. تو اسی طرح جو ہماری نیا ہوتی ہے نا, جسٹ لائک اے سیڈ. سو جب ہم اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم اپنی نیا کو جیسے جس لائک اے سیڈ ہے تو کیا ہم اپنی نیا کو دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ. جس لائک اے سیڈ, ہم نے سیڈ کو لینڈ کر دیا, ہم نے پلانٹ کر دیا لینڈ کے اندر, زمین کے نیچے نا, تو پھر کیا ہم سیڈ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نو نا. سملرلی بارک اللہ سملرلی ہم اپنی نیا کو تو نہیں دیکھ سکتے نا. تو اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اس لیے آپ جو بھی کام شروع کریں چھوٹی سی سیٹ سے یعنی کہ نیا کریں اور نیت کریں, انٹینشن کریں کہ او اللہ کہ ہمیں جب میں یہ کام کرنے جاؤں گی, میں گڈ ڈیڈز کرنے جاؤں تو یہ صرف میں کس کے لیے کروں؟ اونلی اینڈ اونلی فار یو, تاکہ اس سے کیا ہوں, آپ ہیپی ہو جائیں. او اللہ, دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ نہیں کہ یہ ہم صرف ایک کوئی گڈ ڈیڈز کے لیے کریں. جب بھی آپ کوئی گڈ ڈیڈز کرنے جائیں, کوئی اچھا کام کرنے جائیں, کوئی نیکی کا کام کرنے جائیں, سو یاد رکھیں کہ ہم نے یہ دعا ایچ اینڈ ایوری ٹائم جب ہم گڈ ڈیڈز کرنے جائیں تو ہم نے یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. سو اب آپ یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں گے پیچھے. جس کے پیچھے شور نہیں ہے تو وہ اپنا مائک آف رکھے, جس کے پیچھے شور ہے تو وہ اپنا مائک آن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہم اجعل عملی اللہم جمل اللہم اجعل اللہم اجعل عملی عملی کلہ صالحا کلہ صالحا واجعلہ لوجہک واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. لأحد فیہ شیئا. آمین. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. بہت ہی خوبصورت دعا ہمیں کس نے بتائی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. Allah make my deeds righteous and make them sincerely to attain your countenance and do not making anything for it anyone else. Ameen. So this dua is very, very important. Alhamdulillah. Now we will move a bit important thing, another important thing. And what important thing is about the Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Who want to read? Yes, Masuma. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Barakallahu fiki. Jazakallahu khairan kaseera मासूमा. कुल हुवल्लाहु, ये सूरत अल-इखलास क्यों पढ़े? क्योंकि सूरत अल-इखलास वो वेरी इंपॉर्टेंट सूरा है जिसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो क्या है? ओनली एंड ओनली वन। हु इज अल्लाह हमें भी पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो क्या सिफात हैं, हमें ये भी पता चलता है सूरत से। इसलिए ये सूरह हमें क्या बताती है कि हु इज अल्लाह। इसलिए इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें ये सूरह क्या बताती है कि हु इज अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने हैं, राइट? क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस सूरत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह है कितने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो, यस मासूमा, वांट टू से एनीथिंग? ओके, सो इस सूरत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने हैं, ठीक है ना? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या सिफात हैं, यानी ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या सिफात है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कितने हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, से अल्लाह sorry say okay, say he हुआ, यानी he किसके बारे में कह रहे हैं? अल्लाह। Who is Allah? Ahad, the one, only one, right? अल्लाह कौन है? Only one Allah, यानी कि इस यूनिवर्स को किसने बनाया और सबका क्रिएटर कौन है? Only Allah, right? So अब हम इसकी थोड़ी सी रेसिटेशन भी सुन लेते हैं इंशाअल्लाह ताला मिलके, ठीक है ना? आप लोगों ने भी डिसाइड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी हमने इसके बारे में जान भी लिया, सूरह के बारे में, और अब हम इसकी रेसिटेशन सुन लेते हैं मिलके इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। Alhamdulillah. Okay, so let's start. Let's move more. So alhamdulillah, all of you might be little bit know about the beautiful names of Allah, but inshallah we will have like a bit explanation inshallah, as a description of all Asmaul Husna inshallah. So we will do inshallah in our class. So first of all, we have to know that from where we know about the Asmaul Husna, in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, right? So Allah subhanahu wa ta'ala says in his book, Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Allah la ilaha illa hu, one has the right to be worshipped but he to be belong the best names, right? So Allah subhanahu wa ta'ala ke kya hai? Best name है, best names है, अस्माउल हुस्ना, best name हमें कहाँ से पता चला? कुरान से पता चला, right? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क्या है? बेस्ट नेम है, राइट? ये चीज हमें कहाँ से पता चली? कुरान से पता चली। कुरान क्या है? कौन बताएगा? Who will tell? Our holy book. Our holy book, Barakallah, book of Allah subhanahu wa ta'ala, right? And in this book, Allah subhanahu wa ta'ala did conversation with our prophet. Yani, this book is based on
کلام اللہ, کلام کہتے ہیں conversation کو, right? So this is not a very very common book. This is very very special book, right? So اس book کے اندر ہمیں پتہ چلا کیا کہ who is Allah and اللہ کون ہے. لا اللہ لا الہ الا ہو, none has right to be worshipped but, اور کون ہے اللہ, اللہ کے ساتھ کیا ہے, belongs to the best names, right? So یہ ہے ہمارا, یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی, right? کہ اس کے کیا ہے, بیسٹ نیمز ہیں, بہت خوبصورت خوبصورت نام ہے, بیوٹیفل نیمز ہیں اللہ کے, right? اس کے بعد okay, let's move more. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز. اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا انٹروڈکشن بھی ہو گیا, اس کے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دیا تھا تھوڑا سا کہ ہم سب کیوں ہیں اس کلاس کے اندر اور ہم سب کیوں جوائن کریں گے اس کی کلاس, کیوں, کون بتائے گا؟ بسم اللہ. Okay. To learn the beautiful names of Allah the Almighty. Yes, to learn the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiki. That's good, mashallah. So ہم سب کیوں جوائن کریں گے یہ کلاس, کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے, to learn the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala, right? So ہم نے اس لیے اس کلاس کو جوائن کیا, الحمدللہ, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اور پتہ ہے نا کہ اور کیا ریوارڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز کو لرن کرنے کے اور ان کو جاننے کے, کیا ریوارڈز ہیں؟ یس, حدیث ہے کس کی, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ Can you raise your hand? So I will give you a mic. Yes. Who want to read this hadith in English, not in Arabic? The translation only. Yes, anyone else? Can I Raise it. Asma, you want to read it? Yes, read it. Abu Huraira narrated that the Holy Prophet ﷺ said, "Indeed, Allah has 99 names. Whoever counts them shall enter paradise." Barakallahu fiki. Very good job. So Abu Huraira narrated, Abu Huraira, the companion of the Prophet ﷺ, right, narrated that the Prophet ﷺ said, indeed, Allah has how many names? 99. 99. Barakallah. Whoever counts them all enter paradise. So this is the reward to learn Allah's name, subhanahu wa ta'ala, right? Kya reward hai? Ki hum jo bhi Allah subhanahu wa ta'ala ke 99 names ko kya karega? Learn karega, count karega, remember karega, yaad rakhega, to wo usko kya milega? Enter in the paradise. So kaun kaun jana chahta hai paradise mein? Hania, Asma, आसुमा, बस मैं भी जाना चाहती हूँ. और yes, Fatima, Fatima Zishan, yes, is Fatima Zishan, is that you or is that your mother name? Can you change your name, please? Yes, and who is it's her that? real name. Change your name. Those girls who is coming to joining with the mama's name, so change the mama's name. Okay, inshallah. Yes, me too. Yes, sister Hina is saying, me too. I want to also go in the Jannah. So, yes, me too. Yes, alhamdulillah. Oh, mashallah سے سب جانا چاہتے ہیں, میں بھی جانا چاہتی ہوں. So مجھے بھی یاد کرنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے پیارے names. It's my name, not my mama. Okay, thank you for correcting me. Jazakallah. Okay, so اسما بھی جانا چاہتی ہیں, فاطمہ بھی جانا چاہتی ہیں, میں بھی جانا چاہتی ہوں, سسٹر ہینا بھی جانا چاہتی ہیں, معصومہ بھی جانا چاہتی ہیں, ہانیہ بھی جانا چاہتی ہیں, سب جانا چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام یاد کرنے 99 نام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 names یاد کرنے ہیں. Yes. بارک اللہ.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें क्या करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स को याद करना है, क्योंकि हम सब ने जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। ओके, सो अनदर हदीस is similar like the previous one, right? And why I adding here the another hadith, because this is from the Sahih al-Bukhari hadith, so it's more explanation in this hadith, so that's why I add this hadith as well. Also this is from the reward to learn Allah subhanahu wa ta'ala names. Who want to read this hadith? Yes, last time Han, I think Asma read it, and then yes, Masuma also done recitation. Asma also done. Yes, another one. Yes, Fatima, you can read it. Narrated Abu Huraira, Allah's Messenger, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Allah has 99 names, i.e. 100 minus 1, and whoever knows them will go to paradise. Sahih Bukhari. Barakallahu fi. Okay, but there is only messenger written, okay, not the prophet word here. So we have to be careful, because this is the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? So what word is written in the hadith, so we also must have to say, okay, not another word we have to add in the hadith, inshallah, right? So Allah's messenger, narrated Abu Huraira again, the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah has 99 names, that is 100 minus 1. Yani if we minus 99 from 100, so sorry, if we minus 1 from 100, so how much we will have, how much we will get? Number 99. So this is the total count of the name of Allah subhanahu wa ta'ala, 99, and whoever knows them, we will go to the Jannah, will go to the paradise. Again, that's the same hadith. So right, so this is the reward to learn to know the Allah subhanahu wa ta'ala name. And the more names of Allah subhanahu wa ta'ala we will know, we will learn, the more we can love him. This is another benefits of Allah subhanahu wa ta'ala, to learn the name of Allah subhanahu wa ta'ala, that how much we will learn. Yani there's a 99 names we know, and the exactly number of the Allah subhanahu wa ta'ala names, the 99. Yeah, so jitne bhi hum naam yaad karte jayenge, hame kya hoga, hum Allah subhanahu wa ta'ala ko उतना ही क्या करेंगे, जानते जाएंगे, राइट, और एंड वर्शिप हिम बेटर, और फिर क्या होगा, हम उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वर्शिप यानी इबादत बेटर कर सकेंगे, एंड वी गो टू द जन्नह, यानी कि हम उसी लेवल की फिर जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला. सो दिस इज द अनदर बेनिफिट्स टू लर्न अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेम, राइट, एंड मोर बेनिफिट्स वो क्या है हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स को लर्न करने के, जानने के, वो क्या है हमारे पास, कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को, नेम्स को, ब्यूटीफुल नेम्स को हम जितना जितना लर्न करेंगे, जितनी हम उसकी नॉलेज लेंगे, तो हमें क्या होगा, और नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेम्स एंड एट्रिब्यूट्स is a blessed knowledge. वो क्या है, सबसे ज्यादा blessed knowledge है, right? और साथ साथ क्या है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत सारे बेनिफिशियल फ्रूट्स हैं, राइट, जो कि इम्पैक्ट होंगे हमारी लाइफ पर एज वेल, जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स को लर्न करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे एज वेल, तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी होंगे हमारी अपनी लाइफ में, और वो क्या है कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स को याद करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे, उसको रिमेम्बर करेंगे, तो क्या होगा कि हमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि वी विल गो टू द जन्नह, एंड जितने जितने हम याद करते जाएंगे उतने उतने हम हाईएस्ट रैंक ऑफ जन्नह के हम उसमें एंटर होते जाएंगे, ठीक है ना. और जो है वो हम उससे क्या होगा कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज्यादा जब हम हाईएस्ट रैंक ऑफ जन्नत मिलेगी हमें इंशाअल्लाह ताला, तो फिर क्या होगा, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज्यादा करीब से देख सकेंगे ना, है ना.
یہ اس کا سب سے بیسٹ ریوارڈ، سب سے بیسٹ بینیفٹ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگا، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیم کو جتنی دفعہ کال کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا، ہم اس کے لو کے بارے میں جان سکیں، ہم اس سے اتنی ہی محبت کر سکیں گے، اتنا ہی لو کریں گے نا. اور پھر کیا ہوگا، ہم ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا ہوگا، وی ول fearing him اور پھر being humble to him with very very respect, right, and hoping from him and being about Allah. اور پھر کیا ہوگا، the great one submission and surrendering to his commands. اور پھر کیا ہوگا کہ ہمیں یہ فیل ہوگا کہ ہم نے کس کو سبمٹ کرنا ہے، اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور ہم نے کس کے کمانڈ کو فلفل کرنا ہے، اونلی اینڈ اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈ کو، رائٹ. سو یہ سارے بینیفٹ کیا کس کے ہیں، ہمیں to learn Allah subhanahu wa ta'ala names, right. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the most forgiving and loves those who forgive, and he is the most beautiful and loves beauty. He is all knowing, he is all knowing and love the knowledgeable ones. All knowledge is from Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا اللہ سبحانہ wa ta'ala کے names کو learn کرنے سے، right. and اور کیا پتہ چلے گا، he is the most strong and loves the strong believer more than weak one. جو believers کے پاس سب سے زیادہ strong faith ہوگا، strong believing ہوگی، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ لو کریں گے as compared to weak one. اور he is the most generous and loves those who are generous, right. He is the most modest and loves those who are modest. He is the acceptor of repentance and love those who repent. جو توبہ کرتے ہیں، جن سے مسٹیک ہو جاتی ہے، جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اور زیادہ لو کرتے ہیں. He is the merciful to those who show mercy. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ he is the most merciful, right, on his creation. So یہ سارے اور جتنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں گے، اس کو کال کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس نے کریٹ کیا ہے، who is our creator, right. اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے whom we have to return back، ہمیں کس کی طرف ریٹرن بیک کرنا ہے، اور why we are here, why اللہ سبحانہ و تعالیٰ create us, right. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا، اور جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، right, only and only اللہ کی. ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز کو لرن کرنے سے. ہمیں یہ پتہ چلے گا who is our Lord, who is the master, who is our Lord, who is our master, who is our Rabb. Allah provide us to know he is our Razzaq. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ he given us all blessing, he gives us all blessing, right. So many things, many benefits when we able to learn Allah subhanahu wa ta'ala names, so we will get benefits of knowledge, yani bundle of knowledge, alhamdulillah. And the most important in the last that one of the 6 pillars of the faith is what? Believe in Allah. This is the faith pillar, right? Believe in Allah. And it is not the faith to only say I believe in Allah. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ we are believing in Allah while not knowing him. جب تک ہم اس کو نہیں جانتے تو ہمیں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ سے لو کرتے ہیں اور ہم اللہ پہ بلیو کرتے ہیں. جب ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ who is Allah, اس کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، رائٹ. سو the reality of faith is to know Allah, which is the one whom we need to believe in, right. So a person, اگر کوئی ایک person یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں اور اس کو نہیں پتا کہ who is Allah, so وہ کیا ہے، اس کے لیے believing کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ وہ کیا ہے،
जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, राइट, उसने कुछ हासिल ही नहीं किया, समथिंग लाइक दिस। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बिलीव करता है साथ उसके नामों के जानने के बाद, तो दैट Allah subhanahu wa ta'ala believing is much stronger for that person, right? So now, alhamdulillah, so now this is the benefit. There are more many benefits, so I'm just giving you a few ones right now, right? So this is the benefits of knowledge, to learn the name of Allah, and also we will able to connect Allah's name in our life as well, and we will act accordingly what we learn. And also, as I told you, that we will able to love to Allah subhanahu wa ta'ala, we will able to believe on Allah subhanahu wa ta'ala, right, that who is my Rabb, right? Okay, so do you want to learn Allah's name now after knowing the benefits of Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, inshallah, right? So remember one thing, two condition of foundation. The foundation of religion is believe in Allah subhanahu wa ta'ala, his names and his attributes. So this is the foundation of religion in believing that Allah subhanahu wa ta'ala, his names and his attribute. Also the second condition, correct knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, his commands, names and attributes. So this is the two foundation. You know, the foundation is very, very important when someone is building a building, right? So someone is built a building. So अगर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, अगर कोई बिल्डिंग को बिल्ड करता है, तामीर करता है, बिल्ड करता है, बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो फिर उसके लिए सबसे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? उसके पिलर्स ना, उसकी फाउंडेशन ना, राइट? सो इसी तरह हमारे रिलीजन की क्या फाउंडेशन है? द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन इज बिलीव इन किस पे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और उसके नाम के साथ और उसके एट्रिब्यूट्स के साथ, राइट? और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में करेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली वन है, उसकी तरह कोई भी नहीं है, और उसने ही हम सबको पैदा किया है. He created us, right? So this is the correct knowledge, and he is only one Allah, right? So this is the correct knowledge. और हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कान है. No, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते. So this is not in our belief. Our belief क्या है कि Allah subhanahu wa ta'ala is only one, and he subhanahu wa ta'ala created us. और हमें क्या करना है? उसके commands को follow करना है after knowing his names, right? And also his attribute, alhamdulillah. And also submitting only to Allah subhanahu wa ta'ala ourselves, and also his messenger sallallahu alaihi wasallam, right? So this is the two condition two condition what? Only believing Allah subhanahu wa ta'ala with the correct names, correct knowledge, his names, follow his command and attributes, right? And another thing, submitting only to Allah subhanahu wa ta'ala, यानी मैंने किसको सबमिट करना है, मैंने किसकी वर्शिप करनी है? Only and only Allah. मैंने किसके कमांड्स फुलफिल करने? Only and only Allah subhanahu wa ta'ala, right? And also our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then our action will be accepted in front of Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise not accepted. And also ये नॉलेज क्या है हमारे पास, क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज आवर क्रिएटर, ही डजंट रिजेंबल क्रिएटेड थिंग्स. एंड हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कान हैं. नो, हमें ये भी पता चलेगा जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम्स को पढ़ते हैं. एंड देयर इज नथिंग लाइक हिम, राइट? और हमें ये सब चीजें कहाँ से पता चली? Two sources. We have only the Quran and the Sunnah, right? So हमें इन दोनों से ये पता चला कि हमने जो है वो who is our creator, who we have to be worshipped. Alhamdulillah. Now for today's name inshallah ta'ala is Allah. Allah जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का personal name, यानी उसको कहते हैं ना personal name. जैसे आपका पर्सनल नेम क्या है? जैसे मेरा पर्सनल नेम क्या है? सईदा, राइट? और आपका पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि अंडरस्टैंड करें आप थोड़ा सा इसको ना, कि पर्सनल नेम किसको कहते हैं. जैसे अस्मा है, निक नेम तो दूसरा होता है ना. निक नेम जैसे अम्मी बुलाती हैं
ماما بلاتی ہیں رائٹ کہ جیسے آئی ہیو آلسو نک نیم سو میری ماما بلاتی ہیں رائٹ. سو سملرلی آپ کا بھی کوئی نک نیم ہوگا جس سے ماما بلاتی ہے, بٹ اسما از یور پرسنل نیم. اور اس کو کہہ لیں آپ کے آفیشیل نیم بھی, آپ کا اسکول میں بھی یہی نیم ہوتا ہے, ہر کوئی آپ کو جو نیولی پرسن سے آپ میٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ یہی نیم بتاتے ہیں رائٹ. سو اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نیم ہے نا, اللہ, یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے, ذاتی نام ہے. یعنی دس نیم از, اس نام سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ ایزلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے, کیا میننگ ہو گیا اس کا؟ دا اونلی ون گاڈ, دا اونلی ون اللہ, رائٹ. اور پتہ ہے آپ کو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے زیادہ بیوٹیفل نیم ہے, کیونکہ یہ پرسنل نیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور سب سے زیادہ یونیک نیم بھی ہے, رائٹ. سب سے زیادہ کیا ہے؟ یونیک نیم بھی ہے. اور اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اس کی جو کریشن ہے اس کی پرفیکشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس نیم سے. اور کیا میننگ ہے اس نیم کے؟ اللہ, اللہ کا اور کیا میننگ ہے؟ یو نو the word Allah is derived from, the word Allah is derived from ilah. This is the ilah. If you can see here, the word Allah is, if we can اگر ہم اس سے ڈرائیو فارم نکالیں گے اللہ اس نیم کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, تو کیا ہوگا؟ حمزہ, یعنی حمزہ has fatha, so alif has fatha, so it will become Hamza, right? Hamza, lam and ha, right? So this is from these letters. Allah's name is okay. So this is Allah's name. Allah's name is deriving from the word which, from the letter, kis letter se Allah subhanahu wa ta'ala ka name derive hua hai? Hamza. This is Hamza, this is lam, and this is ha. Okay, remember these three letters. Allah subhanahu wa ta'ala ka name kisne word se derive hua hai? Allah name, Hamza, lam, and ha, right? And it becomes ilah, right? It becomes ilah. The meaning of ilah is the one who is worshipped. یعنی کہ اس کی صرف ہمیں اس کی ہی ورشپ کرنی ہے, اس کی ہی عبادت کرنی ہے, right? اس الہ کا مطلب ہوتا ہے the one whom your heart jumps to. یعنی کہ ہمارا ہارٹ, ہمارا دل بس اسی کی طرف اٹریکٹ ہو, اس ایسی کوئی بیوٹیفل اور امپورٹنٹ اور پرفیکٹ ہے کوئی جس کی طرف ہمارا ہارٹ جمپ کر دیا ہے. The one who is loved and magnified. جس کی محبت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہے, ہر کسی کے لیے جس کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور جس کی محبت سب سے زیادہ ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ جو اس سے محبت کرتا ہے. The one whom the minds cannot grasp due to his perfection. یعنی کہ جس کی پرفیکشن کے بارے میں جب ہم تھنک کریں تو وہ کیا ہو؟ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ اسٹاپ ہو جائے, ہماری تھنکنگ امیزڈ ہو جائے. واو, ایسے ہم کہتے ہیں نا واو. واو کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور امیزڈ ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ تبھی تو کہتے ہیں نا واو. یس اور نو؟ Yes. ہے نا. تو اسی طرح کیا ہے کہ the one whom the minds cannot grasp due to his perfection. جب ہم اس کی پرفیکشن دیکھیں کہ اور ہم دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کریٹ کیا ہے اور اس کی پرفیکشن دیکھیں تو کیا کہیں ہم؟ ہمارا مائنڈ کیا کرے؟ شاکڈ ہو جائے, امیزڈ ہو جائے. واو, دس از ڈن بائی اللہ. جیسے فار ایگزامپل آپ نے لیوس دیکھے ڈفرنٹ شیپس کے اور ڈفرنٹ کلرس کے, کس نے دیکھے؟ یس, میں نے دیکھے ہیں. معصوم آپ نے دیکھے نا, ہے نا. ڈفرنٹ شیپس ہوتی ہیں نا لیوس کے اندر, ڈفرنٹ شیپس اور ڈفرنٹ کلرس. سو جب ہم ایک ساتھ, کبھی اس کو ایک ساتھ رکھ کے آپ نے دیکھا, کبھی آبزرو کیا, کبھی ڈارک براؤن کلر والا اور کبھی اورنج کلر والا, کبھی گرین کلر والا, کبھی لائٹ براؤن کلر والا,
जो लीव्स होता है वो, और फिर उसके अंदर आप उसके अंदर उसकी शेप्स देखने ना, और फिर आउटसाइड उसकी जो शेप्स होती हैं उसकी एजेस की, लीव्स की ना, सो दैट इज completely different from other leaf also, right? So जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे, wow, this is created by Allah. इतने सारे कलर्स, इतने सारे शेप्स, क्या हम ऐसा बना सकते हैं? यस, क्या हम ऐसा बना सकते हैं? क्या कोई ऐसा बना सकता है? Yes, I'm asking. No, है ना? So ये किसने किया? Only and only Allah subhanahu wa ta'ala, right? So इसकी जो अल्लाह सुब्हान ताला की जो परफेक्शन है, जो हम देखेंगे ना उसकी क्रिएशन के अंदर, और हम क्या, हमारा जो माइंड है वो उसकी थिंकिंग स्टॉप हो जाए और वहीं पे हम अमेज्ड हो जाए. सो ये होता है इलाह का मीनिंग. इलाह का मतलब मैं आपको बता रही हूँ. इलाह का मीनिंग कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इबादत की जाए, द वन हु इज वर्शिप, और उसको देख के क्या हो, उसकी परफेक्शन को देख के क्या हो, अल्लाह सुब्हान व तआला की परफेक्शन हर चीज में देख के क्या हो, हम हमारी जो माइंड, हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, और हम क्या कहें, अमेज्ड हो जाए, है ना. ये इलाह का मीनिंग होता है. और फिर जिसकी तरफ हमारा हार्ट जो है वो, हमारा लव, हमारा हार्ट जो है वो इमीडिएटली क्या हो, जंप करे, नहीं मुझे तो इससे ही मोहब्बत करनी है, क्योंकि इसकी ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही परफेक्शन, क्रिएशन जो है वो उसमें क्या है, परफेक्शन है, राइट. सो दिस इज द इलाह मीनिंग आई एम टेलिंग यू. अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया ना? यहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताएं. आ गया? यस और नो? यस. अल्हम्दुलिल्लाह. किसको समझ आया? रेज योर हैंड. हरी अप. वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह. अब कौन बताएगा मुझे कि क्या मीनिंग था इलाह का? Who will tell me? मैं बताऊं? जी मासूमा बताएं. इलाह का, इलाह वो अल्लाह का नाम इलाह से निकला है. इसका मतलब है कि जिसकी इबादत की जाए, जब इसके बारे में सोचें तो इससे हमेशा हर तरीके से देखें तो ये परफेक्ट हो. इस चीजों को देखें तो बंदा चौंक जाए, बंदा हैरान हो जाए इसकी चीजों को देख के. माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी. वेरी गुड मासूमा. अजी बताएं. वाओ करें ना हम, है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन को देख के. बारकल्लाहु फीक. वेरी गुड, गुड जॉब मासूमा. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. सो अल्लाह का जो वर्ड है हमने क्या देखा? वेरी गुड, गुड जॉब. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वर्ड हमने देखा अल्लाह, वो किससे निकला है? इलाह से, राइट. Okay. So now, अल्हम्दुलिल्लाह. So इलाह का जो वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को समझ आ गया. That's a good thing. और नेक्स्ट थिंग क्या है about the name of Allah सुब्हानहू व तआला. अल्लाह का जो नेम हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि ये जो इलाह का जो वर्ड है ये कुरान मजीद में how many times it comes? 147 times, right? और जो अल्लाह का ये नेम है ना, वो अल्लाह का जो नेम हमने पहले देखा था उस वाली स्लाइड के अंदर, वो कितनी दफा था? 269 टाइम, यानी 2698 times अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये नेम, अल्लाह जाती नाम, पर्सनल नेम रिपीट हुआ है कुरान मजीद के अंदर, राइट. और ये जो इलाह है जो हम पढ़े, ड्राइविंग वर्ड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, इसी से अल्लाह का ये नेम ड्राइव हुआ है. ये कितनी दफा रिपीट हुआ है कुरान मजीद के अंदर? 147 times, राइट. सो जब भी आप इस इलाह को पढ़ें तो रिमेंबर करें ये तो अल्लाह का जाती नाम है, राइट. दिस इज द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और सिमिलरली अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा में भी अल्लाह का ही नाम होता है, अल्लाहु. अगर हम मीम को हटा दें ना, मीम को अगर मैं ऐसे छुपा दूं तो क्या बन जाएगा? ये अल्लाहु, राइट. सो ये भी अल्लाह का जाती नाम हो गया ना. और ये कुरान मजीद में कितना रिपीट हुआ है? 5 times. आपने कभी नोट किया जब हम दुआएं पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआएं पढ़ते हैं ना, वो किससे स्टार्ट होती है? इसी वर्ड से स्टार्ट होती है ना, अल्लाहुम्मा से स्टार्ट होती है. तो अब याद रखें जब हम ये बोलते हैं ना अल्लाहु, तो अल्लाहुम्मा जब बोल रहे होते हैं ना हम, तो इसमें जो अल्लाहु है वो क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पर्सनल नेम है अल्लाह, यानी द वन वी आर आस्किंग. हम जो दुआ आस्क कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो कौन से अल्लाह से आस्क कर रहे हैं? द ओनली वन अल्लाह, राइट. 5 times रिपीट हुआ है ये अल्लाहुम्मा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम.
इस फॉर्म में, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक क्या समझा? हु इज अल्लाह? अल्लाह इज द, अच्छा बेटा आप क्यों रही हो उसको मुंह में? बस. तो कौन, हमने क्या समझा? हु इज अल्लाह. अल्लाह सुब्हान तआला के नेम से हमें क्या क्या पता चला? दिस नेम से अल्लाह जो है वो ही इज द ओनर एंड डिविनिटी, एंड उसकी जिसकी वर्शिप की जाए, राइट? वो है अल्लाह. और फिर हु encompasses all qualities of perfection and majesty, right? Or heart makes him divine out of love, hope, obedience. True Allah, true Ilah, one who is loved, a great love, free from any shortcomings, faults, or having everyone similar to him और पार्टनर. इसका कोई पार्टनर नहीं, और ये जो है वो हर फॉल्ट से, हर जो है वो शॉर्ट कमिंग से क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है ना? और इसका कोई पार्टनर नहीं है ना? और ये क्या है, हर किसी को ओन करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और डिवानिटी और जिसकी वर्शिप की जाए, राइट? सो ये हमने पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में इस नेम से कि हु इज अल्लाह. एंड इलाह जो है वो कौन है? ट्रू इलाह. यही कौन है? ट्रू इलाह. और यही कौन है? हु इज द लव्ड, अ ग्रेट लव. अल्हम्दुलिल्लाह. व्हाट इम्पैक्ट्स विल बी, हमारे पास क्या इम्पैक्ट्स होंगे जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम को याद रखेंगे? हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में कि जब भी हम जो है वो जैसे कोई इम्परफेक्ट वर्क होगा, जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम से उस परफेक्ट उस काम को स्टार्ट करेंगे, उस काम में यूज करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो हमारा इम्परफेक्ट वर्क क्या होगा? बिकम परफेक्ट. आस्क हिम वन थिंग विद सिंसियरली, he subhanahu wa ta'ala will grant many things with his name. He can give faith, guidance, health, wealth, strength, and feeling of love and joy, pure love with no pain, because he is perfect, है ना? और जब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जब हम प्योर लव करेंगे, सिंसियर लव करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें कोई पेन नहीं होगा. इसीलिए हमें सबसे ज्यादा लव, सबसे ज्यादा आस्क, सबसे ज्यादा बिलीव किसके लिए करना है? ओनली एंड ओनली Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because he is the perfect, right? याद रखना आपने ये बात. और जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेम को जो है वो याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी वैसे ही रिमेम्बर करेंगे, राइट? सो नाउ थोड़ी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ. जो है वो द स्टोरी नेम्स इज द पीस ऑफ पेपर. Once upon a time, a king named Qaisar was sitting with the Abu Bakr radiyallahu anhu, and he was telling, यानी कि वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह रहा था, जो बादशाह था, जो किंग था, उसका नाम कैसर था. और जो कैसर था वो किसका, कहाँ का बादशाह था? रूम का बादशाह था, राइट? सो वो कहने लगा हज़रत उमर से रज़ियल्लाहु अन्हु से कि मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे कोई इलाज बताएं. सो उमर रदियल्लाहु अन्हु को उसने क्या किया, जो है वो एक दफा कहा, फिर उसने दूसरी दफा कहा, कैसे? खत लिखकर, और फिर लेटर लिखकर पूछा उसने कि मुझे बताएं इसका क्या इलाज है, मुझे बहुत तकलीफ है ना. तो खत के जवाब में, यानी कि उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको रिस्पांस दिया लेटर का, तो उसने रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे एक टोपी भेजी और फरमाया इसे सर पर रखा करो, सर का दर्द खत्म हो जाएगा. टोपी मिलने पर जब कैसर बादशाह ने उसे पहना तो उसके सर का दर्द खत्म हो गया, मगर जैसे ही उसने टोपी उतार दी तो उसका सर का दर्द दोबारा शुरू हो गया. अब जब बादशाह टोपी पहनता तो सर का दर्द सही हो जाता, और जैसे ही उतारता उसका दर्द शुरू हो जाता. बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ. ही वॉज वेरी अमेज्ड. बहुत उसको अमेज्ड फील हुआ, मतलब वंडर हुआ. उसे जुस्तजू हुई कि टोपी को अंदर से तो देखूं मैं, इसके अंदर आखिर है क्या. तो टोपी पहनते ही दर्द नहीं होता. टोपी को चीरा तो क्या देखता है कि उसमें सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, और जिस पे, यानी पीस ऑफ पेपर है टोपी के अंदर, उस पे लिखा हुआ है मेंशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो कैसर बादशाह इस बात से बहुत मुतासिर हुआ, उसको बहुत अच्छी लगी ये बात, और वो कहने लगा इस्लाम किस कदर इज्जत वाला है, किस इज्जत वाला दीन है. उसकी एक ही आयत में इतनी शिफा है, शिफा मिल गई. तो पूरे दीन पर अमल करना, जब मैं पूरे दिन पे अमल करूंगा, उस पूरे दिन पे एक्शन करूंगा,
تو وہ کتنا میرے لیے ریلیففل ہوگا نا, مطلب وہ کتنا میرے نجات ہوگی, اس سے نجات کا ذریعہ کیوں نہ ہوگا. پھر کیا ہوا, کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ نان مسلم تھا, غیر مسلمان تھا, تو جب اس نے یہ دیکھا, دین کی اتنی خوبصورتی دیکھی, تو اس نے کیا کیا, فوراً سے اسلام قبول کر لیا. He accepted Islam after this incident, beautiful incident, right? So ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو ہے وہ ایک اللہ کا نام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ رہا ہے نا, وہ کتنا جو ہے وہ پیسفل اور شفا تھا, ہے نا. تو اس سے کیا ہوا, اس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا, سبحان اللہ. تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ایموشنس کو, اپنی سچویشنس کو, اپنے حالات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیمز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. کہ جب میں جو ہے وہ بیمار ہوتی ہوں, جب میں پریشان ہوتی ہوں, جب میں سونے لگتی ہوں, جب میں اینگری ہوتی ہوں, جب مجھے بھوک لگتی ہے, جب میں ایکسائٹڈ ہوتی ہوں, تو میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اپنے تمام ایموشن سے اور تمام سچویشن سے, حالات سے اللہ کو کیسے کنیکٹ کرتی ہوں نا. سو انشاءاللہ میں آپ کو یہ نیکسٹ اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نیم کی طرف, الرب, دا لارڈ اینڈ دا ماسٹر. رب کیا ہے, دا لارڈ اینڈ دا ماسٹر. اور دا لارڈ اینڈ دا ماسٹر یہ کیسے پتا چلا ہمیں, اس کے بھی الرب جو ہے یہ بھی ڈرائیو ہوا ہے کس ورڈ سے, کس لیٹر سے, را با. اور رب ہے نا, یہ کس سے ڈرائیو ہوا ہے, را با سے. اور اس کا کیا میننگ بنتا ہے, اس کا میننگ بنتا ہے دا اونر آف لارڈ شپ, دا الایبل, دا کریٹر, دا میکر, the fashioner of forms. یہ جو رب ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, اس کا کیا میننگ ہے کہ جس نے جو خالق ہے, کریٹر, جو مالک ہے نا, جو کیا ہے, بناتا ہے, جو کریٹر ہے, جو بناتا ہے, the maker ہے, اور پھر کیا ہے, مدبر ہے, جو پلان کرتا ہے, fashioner of forms. everything اسی نے پلان کر رکھی ہے, ہر چیز کی پلاننگ اسی نے کر رکھی ہے, رائٹ. اور the owner of lordship, یہ تمام میننگ اس کے ہیں, رب کی میننگ ہے نا, الحمدللہ. اور یہ جو رب ہے, یہ جو رب ہے, یہ قرآن مجید کے اندر 957 ٹائمز آیا ہے, اور ان دا فارم آف ایز ویل ربی یہ 1 ٹائم آیا ہے, ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اوکے, سو ہو از our رب, the ever generous, the sustainer of all. He honors and humiliates whomever he wills. He repeller of harm and all grantor of benefits, the all-knowing, the all-hearing. یہ تمام چیزیں, یہ تمام کوالٹیز کس کی ہیں, اور رب کی ہیں, رائٹ. وہ خالق ہے ہمارا, کریٹر ہے, وہ مالک ہے ہمارا, اور وہ کیا ہے ہمارا, وہ ہر کسی کا کیا ہے, پلانر ہے, فیشنر آف فارمز. یہ رب کی ڈیفینیشن آپ نے یاد رکھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور مزید ایکسپلینیشن اس رب کی تھوڑی بہت ہم جس میں خالق میں یہ کریں گے, مالک میں اور پلانر میں, کہ the ever generous, the sustainer of all, right, اور the all knowing, the all hearing. یہ سب کیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یعنی کہ الرب کی میننگ. اور الرب کیا ہے, اس کی 2 ٹائپس, یعنی the master, the lord, nourishing, جنرل بھی ہے اور اسپیشل بھی ہے. جنرل کیا ہے, سب کے لیے ہے, یعنی کہ الرب جو ہے وہ مرسیفل ہیں, کس کے لیے, سب کے لیے. نان مسلمس بھی آ جاتے ہیں اس میں, مسلمس بھی آ جاتے ہیں, سب کے لیے کیا ہے, سب کے لارڈ ہے نا, سب کے ماسٹر ہے, اور سب کے اوپر مرسیفل کرتے ہیں. لیکن جو اسپیشل مرسی ہے وہ کس کے لیے ہے, بلیونگس کے لیے, جو بلیورز ہیں, رائٹ, ان کے لیے کیا ہے, اسپیشل نرشنگ. اور کیا امپیکٹ ہوتا ہے جب ہم اسلام کو ریممبر کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, He wants to make us better person. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کہ ہم better person بنے, اور ہمیں جو ہے وہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خود ذات ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہیں بیٹر, الحمدللہ, پرفیکشن, پرفیکٹ, بالکل جس طرح اللہ بھی ہم سے چاہتے ہیں کیا, ہم بھی پرفیکٹ بنے, رائٹ. تو جب ہم رب کا, یعنی کہ ہم جب ایچ اینڈ ایوری ٹائم اور رب کے نام سے کچھ دعا اسٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہے, وہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم بھی کیا بنے, بیٹر پرسن بنے, اس نام سے, اس نام کو پڑھنے کے بعد, اس نام کو اپلائی کرنے کے بعد. اوکے, ڈو ناٹ پلیس اینی تھنگ above Allah, because nothing will take place to bring it down. ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو ایڈ نہیں کرنا, چاہے وہ پرسن ہو یا کوئی بھی چیز ہو, رائٹ.
और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारी इबादत एक तो सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं होती, और अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये सख्त नापसंद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज को डिसलाइक करते हैं कि कोई भी चीज अल्लाह ताला के साथ ऐड की जाए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, राइट? Invoke Allah by His name as Ar-Rabb. Alhamdulillah. So this is Alhamdulillah we done today, Ar-Rabb also, and we just listen together Asma al-Husna, inshallah ta'ala. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अल्हम्दुलिल्लाह. So चले आप लोग मुझे बताएं कि हमने क्या क्या नाम पढ़े आज, जल्दी बताएं फटाफट, इसके बाद हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह. जी मासूमा. अल्लाह और अर्रब. बारकल्लाह फीकी, वेरी गुड. यस, और बताएं क्या कौन कौन से नाम पढ़े आज हमने? Allah and Arab. Allah and Arab. Barakallah. Yes. Yes, Hania, Zainab, Tamazir. हमने कौन सा नेम पढ़ा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला का? Allah and Arab. Allah and Arab. Barakallahu फीकी. Very good. ठीक है ना. अच्छा, अब थोड़ा सा आपने ये क्या करना है, आप लोग, मैंने जैसे ग्रुप में डाला था कि आपके पास नोटबुक है, स्टिकी नोट्स ले रखे हैं आपने, और आपने थोड़ी सी एक्टिविटी लिखनी है अपने बारे में. क्या करना है, फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स लिखनी है. और व्हेन आई फील, जब मैं क्या फील करती हूँ, सैड होती हूँ, हैप्पी होती हूँ, टायर्ड होती हूँ, सो मैं अल्लाह को कैसे याद करती हूँ, हाउ आई कॉल माई सेल्फ to Allah subhanahu wa ta'ala, right? So this is, you recall your feelings. जिस तरह ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कनेक्ट करना है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के नेम्स को. सो फटाफट करके बताएं मुझे
اور اس پہ لکھتے جائیں. ویسے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کنیکٹنگ مائی ایموشنز اینڈ سچویشن ود اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر آپ جیسے اسٹیکی نوٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو اپنی فیلنگ لکھتے جائیں, اور پھر ساتھ میں لکھتے جائیں کہ ہر فیلنگ کے ساتھ کہ میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کنیکٹ کرتی ہوں, یا جب میں سک ہوتی ہوں تو اللہ کو کیسے یاد کرتی ہوں, میری کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور جب میں اینگری ہوتی ہوں تو پھر میں اللہ کو کیسے یاد کرتی ہوں, ہے نا. تو فیلنگس کے ساتھ, اپنی ایموشنس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنیکٹ کرنا ہے. سمجھ آ گیا نا جی؟ سمجھ آ گیا سب کو؟ سب کر رہے ہیں جی؟ آپ سب کر رہے ہیں اسٹارٹ یہ ایکٹیویٹی؟ Yes, ma'am. الحمدللہ, ویری گڈ جاب. یس, اوکے. سو فٹافٹ کریں, ایک دو بس کر لیں, زیادہ نہیں کریں. اچھا, پھر بعد میں آپ جو ہے وہ بعد میں اور بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اونلی 1 and 2 کریں, دین شیئر کریں, اور آپ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں ویسے آپ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ, رائٹ. جب آپ نے ڈن کر لیا تو دین شیئر ود یور نیم ان دا گروپ انشاءاللہ. اوکے, دین 1 and 2 کریں, باقی انشاءاللہ میں یہ آپ کو سینڈ کر دوں گی تو آپ اس کو کمپلیٹ بعد میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, رائٹ. سو دس از دا ایکٹیویٹی نمبر 1. ہری اپ, فنش کریں اس کو فٹافٹ. اور جو ہے وہ سیکنڈ ایکٹیویٹی ہوگا آپ کی, آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے آج what one thing you will learn today from Allah subhanahu wa ta'ala names, today's name. Yes, کس نے کیا لرن کیا آج؟ مجھے ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں, کیا لرن کیا آپ نے آج کی اسٹوری سے. اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے ہی ہمیں اتنا سکون ملتا ہے. الحمدللہ. ہمیں یا مجھے؟ ہم سب کو. یعنی آپ کو اپنا لرننگ پوائنٹ بتانا ہے نا. You're not talking about everyone, right? Here. Okay. ٹھیک ہے نا, یہی تو پوائنٹ ہم نے لرن کرنا ہے کہ میں نے کیا لرن کیا, رائٹ. ہم نے سب کو نہیں دیکھنا. ابھی دیکھیں میں نے کیا لرن کیا, رائٹ. So we have to you have to apply in your life. میں نے اپنی لائف میں اس کو اپلائی کرنا ہے, رائٹ. یہ ہم نے لرن کرنا ہے نا انشاءاللہ. جی, کہ معصومہ نے کہا کہ جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیم ہم نے پڑھے تو I feel really really relaxed. بارک اللہ. اور کس نے کیا لرن کیا؟ میم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. ویری گڈ جاب, بارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم نے ایڈ نہیں کرنا, بارک اللہ. جی اسما. I felt more connected to him than usual. Can you say again, Asma? I felt more connected to him than usual. ماشاء اللہ, جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پڑھتی ہوں تو I feel more connect to myself from to Allah سبحانہ و تعالیٰ. Very good. Yes, معصومہ. میں نے آپ سے پوچھنا تھا, جب میں سیڈ فیل کرتی ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں اور اپنی ساری باتیں بتاتی ہوں. یہ اس طرح کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جسٹ یو کین, یہاں پہ آپ لکھ سکتی ہیں کیا کہ کنیکٹ لکھ لو بس ابھی فی الحال تو, کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتی ہوں نا. when I'm in sad یعنی اسٹیٹ, تو میں جب فیلنگ سیڈ کرتی ہوں تو پھر میں کیا کرتی ہوں, I connect myself to Allah سبحانہ و تعالیٰ only, right. کیوں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سنتے ہیں, ہے نا. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ hearing to me, my all hearing, Allah listen, right. So اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنیکٹ کرتی ہوں جب میں سیڈ ہو جاتی ہوں. بارک اللہ. ویری گڈ. اوکے, سو اب آپ نے جو سیکنڈ ایکٹیویٹی کرنی ہے, that is the big task for all of you انشاءاللہ. اور یہ ٹاسک آپ ہر ویک کریں گے انشاءاللہ, کہ make your own cards. لائک آج جو آپ نے نیمز پڑھے ہیں, آپ اس طرح کے اپنے کارڈز بنائیں گے, رائٹ. اور جو بھی آپ کے لیے ایزی ہو, جیسے کارڈ بورڈ آپ لے سکتے ہیں, کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں, اور اس پہ کیا کریں, آج جو آپ نے لرن کیا ہے اسماء الحسنی آپ نے وہ لکھنا ہے اس طرح بیوٹیفل وے میں, جس طرح لائک بیوٹیفل وے, رائٹ.
Allah and Ar-Rabb with meaning, اور اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں ڈفرینٹلی ود ڈیزائن ٹیکسٹ کے ساتھ. جو بھی ٹیکسٹ لانا چاہیں آپ اس میں ڈالیں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا بیوٹیفلی وے میں. سو جو میننگ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اللہ کا یہ نام کتنی دفعہ آ رہا ہے ہم نے یہ بھی لرن کیا, یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. سو دس از یور ٹاسک ایٹ ہوم انشاءاللہ فار ٹل دا نیکسٹ ویک. اور یہ پھر آپ کر کے کمپلیٹ کر کے then you have to share in the group, right. اور تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہے ہماری, قرآن سے کچھ آیات ہیں البقرہ کی, اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا اور الرب کا نام فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, رائٹ. سو ایک ایکٹیویٹی ہم کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ, اس کے بعد پھر ہم کہوٹ کی طرف چلتے ہیں لاسٹ سیشن کی طرف. تھوڑا سا آج 15 منٹس اوپر ہو گیا کیونکہ آج ہماری فرسٹ کلاس تھی نا, سو اس لیے تھوڑا سا اسٹارٹ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی تھا ہمارا, تو اس لیے تھوڑا سا آج لیٹ ہو گیا. پر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنے کی ہمت دے کہ ہم آن ٹائم کریں انشاءاللہ. سو کون کرنا چاہے گا میرے ساتھ یہ ایکٹیویٹی؟ وی ہیو ٹو فائنڈ Allah's name جو ہم نے آج کیے ہیں, اور وہ ہم نے آیات کے اندر سرچ کرنی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو نا کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہم نے جو نام پڑھے ہیں وہ کہاں کہاں آئیں گے, رائٹ. Who want to do this with me? Raise your hand. Yes. یس معصومہ, معصومہ ہی کرنا چاہ رہی ہے اور نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بھی؟ ہاں چلے ایک معصومہ آپ یہاں سے آتا کریں گے, پھر ہم نیکسٹ کسی اور سے لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اب آپ میں جا اسکرول کر رہی ہوں نا, تو آپ دیکھیں کہاں کا آج جو ہم نے نام پڑھا ہے وہ آ رہا ہے, صحیح ہے. یہ میں پڑھتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے, بسم اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, ربکم, ویری گڈ, ربکم, اس میں کیا ہے, رب آیا نا, یہ نیم. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ بارک اللہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. بارک اللہ معصومہ, ویری گڈ. سو ہم نے ربکم ہیئر اور للہ یہ اور اللہ یہ, یعنی کہ یہ نیمز ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات کے اندر سرچ کیے, ڈھونڈ لیے. بارک اللہ فیکی معصومہ, ویری گڈ جاب, الحمدللہ. اوکے, سو میں آپ لوگ کو یہ سینڈ کروں گی. سو آپ لوگ کیا کریں گے, مارک کر کے اسی طرح, ٹھیک ہے نا. کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ جو آیات ہے نا اس کے اوپر مارک نہ کریں, ورڈز کے اوپر نا. جیسے ہم نے یہ ڈھونڈا ربکم, رائٹ. سو یہ ربکم یہ ہے, للہ اللہ کا نام ہے یہ رہا, اور یہ اللہ کا نام ہم نے یہ پڑھا یہ رہا. اس طرح مار کر کے نا تو آپ لوگ اس طرح باقی کی یہ والی آیات اور یہ والی آیات سینڈ کریں گے آپ لوگ گروپ میں, اوکے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ. اوکے, لیٹس ڈو کہوٹ. آر یو ریڈی فار ڈو کہوٹ؟ یس اور نو؟ الحمدللہ. Yes. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. سو اب آپ نے جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ فوراً کر کے then send on the group inshallah ta'ala, okay, before the next class inshallah, okay. So I will send to you inshallah these the activities, so you have to complete it inshallah and then send in the group, okay. So barakallahu feekum jamiyan, jazakumullahu khairan kaseera. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہم انی اسألوک لذت النظر الى وجهک والشوق إلى لقائك. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance and the eagerness of meeting you. Ameen. Jazakumullahu khairan kaseera. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے,
میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر گرلس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Have a very good weekend. Alhamdulillah.